بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ، لو كور ديالنا اليوم هو جينيراليتي سور لي فونكسيون. هاد لو كور سي ان كور تري امبورطون. علاش؟ لأنه باقي تيبعنا في بروميير اني باك وفي دوزيام اني باك. وفي دوزيام اني باك في اللغة الثانية عليه 11 ديال لي بوان، 11 دي بوان ماشي ساهل. الوغ هنا خصنا نوليو واحد الأهمية خاصة صافي عندنا باش نشدو لي باز مزيان. الوغ نبداو أول حاجة تنهضرو على جينيراليتي سور لي فونكسيون. لو تيرم فونكسيون خصنا نعرفو هاد لو تيرم فونكسيون سي كوا. دونك سي كوا اون فونكسيون؟ Une fonction, c'est une relation qui associe deux ensembles. مثلا واحد l'ensemble E والensemble هنا غادي نسميوها مثلا E وهذه l'ensemble F. يعني une relation, une fonction F هي واحد لو غولاسيون اللي تاخذ دي زيليمون من E ياك تتربطهم وتدير واحد لو غولاسيون تعطينا دي زيليمون في F. دي زيليمون ديال E ناخذ مثلا هنا x1 x2 x3 تتربط x1 بان إليمون f من f اللي غنسميو f دو x1. شاك x ليماج ديالو غتكون هي f دو x. Donc comme exemple d'une fonction, la fonction c'est une fonction définie par une relation مثلا racine x. هذه c'est une relation, c'est-à-dire f de x هنا égal racine x. تاخذ ان إليمون من هنا وتتربطو لينا او بليس ما واحد ليليمون من اف. يعني هاد اكس ان تقدر تكون عنده ليماج ديالو تقدر ما تكونش عنده. مثلا هنا ناخدو ليماج ديال ان هي اف دو ان، ليماج ديال دو اف دو دو هي راسين دو دو، راسين دو. ليماج ديال موان ان اسكيل اكزيست نديرو راسين، بغينا نطبقو هادشي غنديرو اف دو موان ان ايكال راسين موان ان. راسين موان ان n'existe pas. Alors moins 1 n'admet pas une image. C'est bon? Donc, c'est quoi une fonction? C'est une relation entre E et F, entre un ensemble E et un ensemble F, qui a à chaque élément de E associé au plus un élément de F. C'est bon? نشوفو هنا واحد الحاجة هضرنا عليها، قلنا أن هاد 1 و 2 عندهم إيماج، موان 1 ما عندهاش إيماج. Donc, شنو هي l'ensemble des éléments qui admet une image. L'ensemble des éléments qui admet une image عندها واحد السمية اللي هي l'ensemble de définition de F. هذه أول حاجة غنشوفوها في لو كور ديالنا، l'ensemble de définition d'une fonction. L'ensemble de définition d'une fonction هي l'ensemble des éléments qui admet une image. C'est bon? يلا نشوفوها هنايا. نبداو. L'ensemble de définition d'une fonction. L'ensemble de définition d'une fonction f est l'ensemble des éléments x qui admet une image. On la note df. Donc df égale x. Maintenant, si e égale r et f égale r, non, df égale x appartient à r tel que f de x appartient à r. ناخدو هنا واحد براتيكمون نعطيكم واحد 3 سيتياسيون اللي تنطيحو فيهم بزاف. ناخدو لي سيتياسيون باش نبغيو نحسبو اونسومبل ديفينيسيون تنطيحو 3 سيتياسيون. سي بي دو اكس اي كي دو اكس سون دو بولينوم دو بولينوم. Alors, si اللي كتعطينا لا فونكسيون اف دو اكس ديالنا ايكال بي دو اكس، الوغ هنا في هاد الحالة شنو هي لونسومبل ديفينيسيون دو اف هنا؟ الوغ دي اف هنا ايكال ار، سيتادير إلا كانت اف دو اكس سيكري سو لا فورم دان بولينوم دي اف تتكون ايكال ار. سي اف دو اكس ايكال بي دو اكس سور كي دو اكس، هنا تنلاحظ ان كي دو اكس كتبناها فين؟ في لو دونيميناتور ديال ليكسبريسيون ديال اف، وهادشي اللي تيكون في لو دوميناتور دوا اتر توجور ديفيرون دو زيرو.
Alors هنا دي اف اش نكتبوا لها دي اف ايكال x appartient à r ولا كونديسيون هي كي دو x خصها تكون ديفيرون دو زيرو. لو تروازيام كا اللي نقدروا نتلاقاو معاه هو ان سي اف دو اكس ايكال بي دو اكس سور ولا راسين بي دو اكس. اش تلاحظوا هنا ان بي دو اكس جات ان انتيريور ديال راسين كاري وسوكيي ان انتيريور ديال راسين كاري دوا اتا بيان سيبيريور او ايكال ا زيرو. في هاد الحاله تنكتبوا دي اف ايكال x appartient à R tel que P de x soit supérieur ou égal à 0. Donc, كاين هاد لي تروا كا اللي خصنا نردو ليه البال. إلا كانت P est une fonction polynôme في الحالة دي F تتساوي R. إلا كانت F de x s'écrit sous la forme ديال P de x على Q de x في هاد الحالة دي F x appartient à R avec Q de x doit être différent de 0. إلا كانت F s'écrit sous la forme ديال racine P de x في هاد الحالة دي F x appartient à R tel que P de x supérieur ou égal à 0. كاين واحد الحالة أخرى وهي هاد racine كاري يجي في لو دونوميناتور. si f de x égale هنا P de x sur racine Q de x. لاحظ هنا Q de x كاين à l'intérieur ديال racine كاري وجات فيه لو دونوميناتور. alors df تنكتبوها بحال ما هكا x appartient à r tel que هذيك كي دو اكس خصها تكون في نفس الوقت خصها تكون ديفيرون د زيرو وفي نفس الوقت خصها تكون سيبيريور او ايكال ا زيرو سيتادير خصها تكون سيبيريور ستريكتومون ا زيرو. دونك هادو هما لي تروا كا اللي تنتلاقاو معاهم ياك في لي زيكزيرسيس نتعرفوا على ديكا اخرين ياك ولكن كلهم تيعتمدوا على هادشي. سي بون يلا من بعد دابا لونسومبل يعني ندوزو دابا لي زيكزامبل. هادشي اللي كتبنا هنا si f est une fonction polynôme alors df égale à r. هنا il faut faire attention ce qui est en dénominateur doit être différent de 0. Ce qui est à l'intérieur de racine carrée doit être supérieur ou égal à 0. ندوزو دابا l'exemple l'exercice ديالنا. déterminer l'ensemble de définition des fonctions suivantes. ناخدو هاد لي تروا كا اللي عندنا هنا. يلا ناخدو هادي f de x égale x carré moins 2x plus 1. نحاولو نلقاو l'ensemble définition ديالها. غنديرو la solution pour le premier cas. يلا f de x égale x carré moins 2x plus 1. هنا alors f s'écrit sous la forme d'une fonction polynôme. يلا هادي شنو نكتبو f est une fonction نسميوها fonction polynôme. هنا donc df directement égale r. Là je garde l'ensemble des éléments de r admis une image f. يلا نشوفو le deuxième cas اللي خديت هي f de x égale 3 sur x moins 5. في هاد لو كا يلا f contient un dénominateur. هاد العدد اللي كاين في لو dénominateur doit être différent de 0. داكشي اللي نكتبو df égale x appartient à r la condition x moins 5 خصها تكون différent de 0. يلا x moins 5 différent de 0 c'est-à-dire x différent de 5. C'est bon. Donc df égale c'est l'ensemble R كاملة ياك ونحيدو منا لا بريفي d'un élément 5. Je peux l'écrire sous la forme d'intervalle حيت très important باش نكتبو هاد الكتابة sous la forme d'intervalle.
واللي ما تعرفش ممكن نديرو لا ريبريزونطاسيون سور لا دروات نيميريك. ناخدو هنا 0 1 2 3 4 5. دونك هاد لا دروات représente l'ensemble R من moins l'infini تساوي plus l'infini. donc l'ensemble des définitions هي R كاملة إلا هاد 5. donc l'intervalle اللي غيكون عندنا c'est un réunion ديال deux intervalles من moins l'infini تاع 5 union 5 plus l'infini. donc من moins l'infini 5 union 5 plus l'infini. Comme كتبنا l'ensemble de définition ديالنا sous forme d'intervalle. نشوفوا le troisième cas. f de x égale racine de x moins 7. Je vous la définition. Alors df égale x appartient à R, ou la condition il y a x moins 7. Ça se supérieur ou égal à 0. x moins 7 supérieur ou égal à 0. x supérieur ou égal à 7. هذه df ديالنا. ونكتبوها sous la forme d'intervalle. هي تناخدو هنا le 7 ونحتاجين les éléments qui sont supérieurs à 7. يعني محتاجين لهادو. c'est-à-dire من 7 plus l'infini égale 7 plus l'infini. نشوفو d'autres exemples. ناخدو des exemples plus compliqués على هادشي. ناخدو quatrième مثلا. par exemple ناخدو f de x égale ناخدو شي وحدة اللي فيها ناخدو 1 sur racine x carré moins 3x plus 2. Alors c'est l'ensemble de définition de la fonction f de x égale 1 sur racine x carré moins 3x plus 2. Alors là, df égale x appartient à R. La condition, x carré moins 3x plus 2 doit être supérieur ou égal à 0. Et racine de x carré moins 3x plus 2 ça تكون égal à 0. هاد لي دو كونديسيون نقدرو نجمعوهم في كونديسيون وحدة ونقولو عندنا x carré moins 3x plus 2 doit être supérieur strictement à 0. Maintenant, on observe qu'on a une équation de deuxième degré. Pour la de deuxième degré, pour la résoudre, il faut faire calculer le delta et faire le tableau de signe. Puis, je donne la solution. Alors, calculons le delta. On a delta égale b au carré moins 4ac. الحال لو A ديالنا لو B ديالنا و C ديالنا. لو A c'est 1, B moins 3, 2. Donc delta égale moins 3 au carré moins 4 fois 1 fois 2 égale 9 moins 8 égale 1. Donc le polynôme هذا admis de racine. Le polynôme x carré moins 3x plus 2 admis de racine. اللي هما x1 عندنا delta supérieur à 0. Donc x carré moins 3x plus 2 admis de racine. اللي هما تنحسبوهم x1 égale x2 égale هذا égale moins b moins racine delta sur 2a. On va remplacer le p égale moins 3, moins p c'est 3. Racine delta, racine 1, donc moins, on doit les écrire, on a sur 2 fois 1
égale donc 3 moins 1 sur 2. C'est 2 sur 2 égale à 1. x2 c'est moins b plus racine delta sur 2a égale 3. Plus racine de 1 sur 2 égale 4 sur 2 égale 2. Donc les solutions les 1 et 2. À partir de là, les deux solutions, je peux mettre le tableau de sin. Oui, le tableau de sin. On a dit x carré moins 3x plus 2 s'annule en 1 et 2. Donc entre 1 et 2, on a le contre le signe de A. Signe de A positif. Donc on a moins, plus, moins l'infini, on a plus l'infini. Donc la solution de l'équation est l'intervalle. Donc on a un supérieur strictement à 0, c'est-à-dire le signe plus, on cherche le signe plus, moins l'infini tel 1, ou 2 tel plus l'infini. Donc, notre df égale, on a l'intervalle, moins l'infini jusqu'à 1. On a un supérieur strictement. Donc l'intervalle est ouvert. Union 2 plus l'infini. C'est donc la partie dernière, on va voir d'autres choses, les fonctions. Je pense la parité. On va parler de la parité d'une fonction.